آج اس ویڈیو میں ہم ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ خاندانی زراعت کی بات کرتے ہوئے ہم نے سبسسٹنس فارمنگ کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کی فارمنگ کا بنیادی مقصد اپنی فیملی کے لیے خوراک اگانا ہوتا ہے۔ جب بہتر سال یعنی گڈ ایئرز آتے ہیں، ایسے سال جن میں رین فال مناسب ہو اور پیسٹس کا حملہ نہ ہو، تو بعض اوقات کچھ اضافی سرپلس پیدا ہوتا ہے جو پھر لوکل مارکیٹس میں بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ سرپلس بیچا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سرپلس عموماً بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ٹریڈیشنل فارمنگ ٹیکنیکس کی وجہ سے پروڈکشن محدود رہتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک ووڈن پلاؤ جسے باسکٹ کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، زمین کی سطح کو صرف ہلکا سا پلاؤ کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک ٹریکٹر کافی گہرائی تک سوئل میں جا کر پلاؤ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ووڈن پلاؤ کی وجہ سے زمین کی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ سوئل کی اوپری سطح جو کہ نیوٹرینٹ ڈیفیشنٹ ہے اور نچلی سطح جو کہ نیوٹرینٹ بیرنگ ہے، ان دونوں کی مکسنگ صحیح طرح نہیں ہو پاتی۔ نیوٹرینٹ ڈیفیشنٹ سوئل یعنی غذائیت سے محروم مٹی اور نیوٹرینٹ بیرنگ سوئل یعنی غذائیت سے بھرپور مٹی، یہ مکسنگ بہتر فصل کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب سوئل کو ایئر کے سامنے ایکسپوز کیا جاتا ہے تو نائٹروجن فکسیشن ہوتا ہے، یعنی سوئل میں نائٹروجن کو شامل کیا جاتا ہے، جو کہ مزید پودوں کی نشوونما کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹریکٹر پلاؤ کے ذریعے بڈ کو مٹی سے نکالنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بڈ صحیح طریقے سے سوئل سے باہر نہ آئے تو پلانٹ کی گروتھ پوری طرح ہیمپر ہو سکتی ہے، یعنی رک سکتی ہے، اور سیڈ جرمینیٹ بھی نہیں ہو پاتا۔ یہاں ہم دیسی سیڈ ورائٹیز کی بھی بات کرتے ہیں جو زیادہ تر ٹریڈیشنل ہوتی ہیں، لیکن ان کی ییلڈ یعنی پیداوار کم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہائی ییلڈنگ ورائٹیز آف سیڈ زیادہ پیداوار دیتی ہیں۔ یہی فرق ایگریکلچرل پروڈکشن اور اوور آل پروڈکٹیوٹی میں نمایاں ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بارش کے حوالے سے، جو کہ پاکستان میں اہم مسئلہ ہے۔ ان سبسسٹنس فارمرز کے لیے پانی کا سب سے اہم ذریعہ بارش ہے، یعنی وہ کسان جو اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے اپنی زمین پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں رین فال ویریبل ہے، یعنی مقدار، انٹینسٹی، ڈسٹریبیوشن اور ٹائمنگ سب تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ویریئنس ان اماؤنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایک سال میں بڑھ چڑھ کر بارش ہوتی ہے اور دوسرے سال میں بالکل کم۔ مثال کے طور پر ایک فارمر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ پانی زیادہ استعمال کرنے والی فصل جیسے رائس اگائے یا کم پانی والی فصل جیسے کاٹن۔ یہ فیصلہ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بارش پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں ویریئنس ان انٹینسٹی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش یا تو ایک اچانک ڈاؤن پور یعنی تیز بارش کی شکل میں آتی ہے، یا پھر آرام سے جینٹل سٹرائڈز کی طرح آتی ہے۔ اگر بارش ایک ڈاؤن پور کی شکل میں ہو تو زمین میں پانی جذب ہونے کا وقت نہیں ملتا، جس کا مطلب ہے کہ پانی زیادہ تر روٹس تک نہیں پہنچ پاتا اور زیادہ تر رن آف یعنی بہاؤ کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے۔ رن آف کے نتیجے میں ایروژن یعنی مٹی کا کٹاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، جو کہ سوئل کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایروژن ایک ایسا عمل ہے جس میں پانی مٹی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رن آف کے باعث فلیش فلڈز یعنی اچانک سیلاب بھی واقع ہو سکتے ہیں، جو کہ کسانوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر بارش آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو اسے مٹی میں جذب ہونے کا زیادہ وقت ملتا ہے اور یہ زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب بارش بہت تیز ہوتی ہے تو پانی زمین میں جذب ہونے کے بجائے سطح پر بہہ جاتا ہے، جس سے فصلوں کو پورا فائدہ نہیں ملتا۔ اسے یوں سمجھ لیں جیسے آپ پانی کو پینے کے لیے مناسب طریقے سے ذخیرہ کریں۔ زیادہ کلاؤڈ کور کا مطلب ہے کہ پودوں کو نشوونما کے لیے دھوپ کم ملتی ہے، اور اگر نمی زیادہ ہو جائے تو فنگس کے حملے جیسے کہ کراپ رسٹنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو فصل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کراپ رسٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں فنگس فصلوں پر حملہ کرتی ہے اور انہیں شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ ویریئنس ان ڈسٹریبیوشن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کو دوسرے ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں زیادہ رین فال ملتی ہے، لیکن اگلے سال صورتحال الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ کسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے پانی کی زیادہ ضرورت والی فصل مثلاً رائس اگانی چاہیے یا کم پانی والی فصل جیسے کاٹن۔ یہ صورتحال ایک الگ مسئلہ ہے جس میں غیر متوقع بارش کے انداز یعنی انپریڈکٹیبل رین فال پیٹرنز کی وجہ سے منصوبہ بندی یعنی پلاننگ مشکل ہو جاتی ہے۔ ویریئنس ان ٹائمنگ کا مطلب ہے کہ کہیں ایک سال میں رینی سیزن کے شروع کے چند ہفتوں میں زیادہ بارش ہو اور دوسرے سال میں رینی سیزن کے آخر میں زیادہ بارش ہو۔ اس طرح کسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کب اریگیشن یا اضافی پانی کے ذرائع استعمال کیے جائیں، خاص طور پر جب بارش کم ہو جائے۔ بل، جو کہ میل جانور ہوتا ہے، کو زمین کی پلاؤنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ گائے یعنی کاؤ ایک فیمیل جانور ہے اور عام طور پر اسے اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ بل مختلف کاموں میں مدد کرتا ہے، جیسے کہ پلاؤنگ،
जड़ी बूटियां निकालना यानी रिमूवल ऑफ वीड्स, फसल काटना, भूसा अलग करना यानी हस्क रिमूवल बाय ग्राइंडिंग, और बीज या अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स एंड ग्रेन। ये जानवर न सिर्फ मेहनत करता है बल्कि किसान की रोजमर्रा जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। बफलो जैसे जानवर भी वेल्स जैसे चरसा या नोरिया से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैटल और बफलो डंग यानी गोबर को क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कुदरती तरीका है। डंग का डिकम्पोजिशन का अमल स्लो होता है जिससे प्लांट रूट्स को न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े करके मिलते हैं, अगरचे न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले में कम मिकदार में फराहम करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की जो पानी में बहुत तेजी से हल हो जाते हैं। इनमें फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स शामिल होते हैं जो कि कैटल और बफलो डंग में कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मुहैया करते हैं। इसके साथ ही फार्मिंग के कुछ चैलेंजेस भी हैं क्योंकि ज़रूरी रकबा आमतौर पर 0.25 से 10 एकर्स तक होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से पैदावार में बार बार तब्दीली आती है और अक्सर ये कम हो जाती है। इसके अलावा हायर्ड लेबर कम इस्तेमाल की जाती है क्योंकि अगर फैसिलिटी के रिटर्न्स यानी पैदावार से हासिल होने वाली इनकम खर्च से कम हो तो उसे इकोनॉमिकल समझा जाता है। फैमिली के तमाम अफराद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हाथ बटाते हैं। मसला ये है कि अगर फार्मर फंगस या कीड़े मार दवाएं यानी फंजिसाइड या पेस्टिसाइड इस्तेमाल न करे तो उसकी फसल पूरी तरह खराब हो सकती है। नतीजतन क्रॉप यील्ड यानी पैदावार हर साल तब्दील होती रहती है। सरप्लस क्रॉप्स का जाया हो जाना एक आम मसला है जिससे मुनाफा कम हो जाता है और उन किसानों के पास दोबारा सरमायाकारी के लिए पैसे नहीं बचते। इस वजह से वो बेहतर बीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, मॉडर्न फार्म मशीनरी और दूसरी मॉडर्न सहूलतें नहीं खरीद पाते। कभी कभार जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बेहतरीन हों और फार्मर्स खुशकिस्मत हों तो वो सरप्लस सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं जिसे वो अपने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की मुरम्मत, बीजों की बेहतरी, वाटर सप्लाई में इजाफे या फिर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। एक और अहम मसला रूरल अर्बन माइग्रेशन का है जिसकी वजह से काफी तादाद में मर्द हजरात शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं जिससे फसल का वक्त पर हार्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मजीद ये कि महदूद तिब्बी सहूलियात यानी मेडिकल फैसिलिटीज के बायस जब किसान बीमार हो जाते हैं तो उनकी बरवक्त सेहतयाबी मुमकिन नहीं हो पाती। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। आज की वीडियो में हमने खानदानी ज़राअत यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग पर बात की। इसमें फैमिली के लिए खुराक उगाई जाती है और कभी कभी कुछ सरप्लस लोकल मार्केट में बेचा जाता है। बेहतर सालों में जैसे गुड रेनफॉल के दौरान थोड़ा सरप्लस पैदा हो जाता है लेकिन प्रोडक्शन हमेशा महदूद रहती है। मजीद बताया गया कि वुडन प्लाव इस्तेमाल करने से सॉइल की फर्टिलिटी कम रहती है क्योंकि ये टॉप और लोअर लेयर्स को अच्छे से मिक्स नहीं करता, जबकि ट्रैक्टर जमीन को गहराई तक प्लाव करता है जिससे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके बाद रेनफॉल के असरात की बात हुई जिसमें बताया कि रेन की डिफरेंट टाइप्स जैसे डाउनपोर या स्लो रेन सॉइल के लिए मुख्तलिफ फायदे और नुकसान रखते हैं। देसी सीड वैरायटीज और कैटल डंग का इस्तेमाल भी बयान हुआ जिनका असर क्रॉप यील्ड और फर्टिलिटी पर पड़ता है। आखिर में इकोनॉमिक मसाइल पर रोशनी डाली गई जैसे कम सरप्लस, कम मुनाफा, जदीद टेक्नोलॉजी और हाई यील्डिंग सीड्स का दस्तयाब न होना और नाकाफी तिब्बी सहूलियात। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद किसान अपनी मेहनत और खानदानी ताउन के बल पर गैर यकीनी हालात में भी अपनी जिंदगी से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन 1, सबसिस्टेंस फार्मिंग बुनियादी तौर पर क्या पैदा करती है? ऑप्शन ए फैमिली फूड, ऑप्शन बी कैश क्रॉप्स, ऑप्शन सी लग्जरी गुड्स, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट आइटम्स। आंसर 1, ऑप्शन ए फैमिली फूड। क्वेश्चन 2, कौन सा टूल मिट्टी को गहराई तक अच्छी तरह मिक्स करने में मदद देता है? ऑप्शन ए ट्रैक्टर, ऑप्शन बी वुडन प्लाव, ऑप्शन सी हैंड टूल, ऑप्शन डी इरिगेशन सिस्टम। आंसर 2, ऑप्शन ए ट्रैक्टर। क्वेश्चन 3, शदीद बारिश से कौन सा मसला बढ़ जाता है? ऑप्शन ए रन ऑफ, ऑप्शन बी फर्टिलिटी, ऑप्शन सी ग्रोथ, ऑप्शन डी हार्वेस्ट। Answer 3, option A, runoff.